बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्दन यलीक़ु बिजलालिहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन स्वलातन तलीक़ु बिशअनिहि अम्मा बअद। मुशाहिदीन अल-किराम, नुरहिबु बिकुम फ़ी क़नात ख़त्म अन्नुबुव्वह व हाज़िही हियल हल्क़तु सानियह व इन्नना नज़्कुरु अल-यौम अद-दलाइल अला ख़त्म नुबुव्वतिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल मअनल अव्वल व कमा शाहदतुम फ़िल हल्क़ति अस्साबिक़ह बिअन्ना ज़करना अन्ना हुनाका लिख़त्म अन्नुबुव्वह सलासतु मआनिन व अन्नना क़द अतल्ना अल-कलाम हुनाक वल-यौम नहनु नस्तदिल्लु बिल-आयात वल-अहादीस अस-सहीहा अला अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन बिल-मअनल अव्वल। अल-अदिल्ला अला अन्नहु ख़ातमुन नबिय्यीन बिल-मअनल अव्वल मुतज़ाफ़िरतुन बिन-नक़्ल वल-अक़्ल व अजमअ अलैहि अस्सहाबतु व मन बअदहुम। मिनहा अद-दलील अल-अव्वल अल-आया अल्लती ज़करनाहा फ़िल हल्क़ति अस्साबिक़ह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व ख़ातमन नबिय्यीन। क़ाल अल-इमाम अत-तबरी रहिमहुल्लाह वलाकिन्नहु रसूलुल्लाह व ख़ातमुन नबिय्यीन अल्लज़ी ख़तम अन्नुबुव्वता फ़तबअ अलैहा फ़ला तुफ़्तहु लिअहदिन बअदहु इला क़ियामिस साअह। व अजमअ अहलुत तफ़सीर व अहलुत तअवील क़ातिबतन अला हाज़ल मअना अय अन्नहु आख़िरुन नबिय्यीन। व सियाक़ु हाज़िहिल आया अज़हरु मिनश शम्सी दलालतन अला अन्नहु लन यअतिय नबिय्युन बअदहु अबदन इला अन तक़ूमुस साअतु। इंशाअल्लाह व सनशरह सियाक़ हाज़िहिल आया फ़िल हलक़ात अत-तालिया इंशाअल्लाह व नतकल्लम अन हाज़िहिल आया बिअन्न हाज़िहिल आया तदुल्लु अला अन्नहु ख़ातमुन नबिय्यीन व कज़ालिक हुनाका आयातुन उख़रा तदुल्लु कज़ालिक व तुअक्किदु हाज़ल मअना। फ़मिनहा आया सूरतुल अअराफ़ क़ुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीअ। व कज़ालिक फ़ी सूरतिल अंबिया तूजद आया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। व कज़ालिक तूजद आया फ़ी सूरति सबा वमा अरसलनाका इल्ला काफ़्फ़तल लिन्नास। व कज़ालिक हुनाका आया फ़ी सूरतिल माइदा अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती अल-आया। व हुनाका आया फ़ी सूरतिल बक़रा वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िल इलैका व मा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक। व फ़ी हाज़िहिल आया इन्नल्लाह सुब्हानहु व तआला लम यज़कुर शैअन उन्ज़िल बअदह इज़ लौ कान शैअन युनज़लु बअदहु लकान ज़िक्रुहु अहम। व कज़ालिक अल-आया फ़ी सूरतिल हिज्र इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। व अंतुम तअलमून इन्नल्लाह सुब्हानहु व तआला लम यहफ़ज़हु इल्ला लियकून हुज्जतन अला ख़ल्क़िही। फ़हाज़िहिल आयात व कज़ालिक अल-आयात अल-उख़रा तदुल्लु अला अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन बिल-मअनल हक़ीक़ी बिल-मअनल अव्वल अल्लज़ी ज़करनाहा फ़िल हल्क़ति अस्साबिक़ह। व मिनल अहादीस सौफ़ नज़्कुर बअद अल-अहादीस मसलन
أخرج البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا. أو أنتم تعرفون هذه الحديث يعني طويل، وشبه النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء بقصر النبوة، وعبر نفسه بأنه اللبنة الأخيرة. وإن شاء الله سوف نذكر هذا الدليل هذا الحديث في الحلقات التالية. وكذلك هناك حديث في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. هناك يعني نص صريح على أنه قال ختم بي النبيون. وأيضا رواه مسلم حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. هناك نص صريح أنه قال: أنا العاقب الذي ليس بعده نبي. وفي الصحيحين عن البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وكذلك يعني في الصحيحين عن أبي حازم قال: قاعدت أبا هريرة رضي الله عنه 5 سنين، فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وأنه لا نبي بعدي. هناك أيضا نص صريح أنه قال أنه لا نبي بعدي. فإن شاء الله سوف نشرح هذه الأدلة من الآيات والأحاديث، وإن شاء الله تعالى في الحلقات التالية. أولا سوف يعني نجمع الأدلة الإجمالية على المعاني الثلاثة التي ذكرناها في الحلقة الأولى. فهذه الآيات والأحاديث تدل على أنه خاتم الأنبياء بالمعنى الحقيقي الذي ذكرناه في الحلقة الأولى، وسنشرح هذه الأدلة شرحا يضيء القلوب بإذن الله تعالى.